बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सालानपुर प्रखंड के पर्वतपुर निवासी श्याम सुंदर बनर्जी के बेटे सागर बनर्जी किडनी की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं। कोलकाता के आर.एन. टैगोर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां सागर बीमारी के इलाज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वहीं बीमार सागर की मां अपर्णा बनर्जी अपनी बेटे के इलाज के लिए अपनी किडनी दे रही है। वहीं इलाज में करीब 2.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जिसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वह पूरे मामले को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की सूचना मिलते ही आसनसोल नगर निगम के मेयर सह बाराबनी विधायक, विधान उपाध्याय एवं तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता मुकुल उपाध्याय के निर्देशन में पंचगछिया के इंदिरा क्लब एवं राजीव संघ क्लब के सहयोग से बीमार सागर के पिता श्याम सुंदर बनर्जी को पंचगछिया तृणमूल पार्टी कार्यालय में संयुक्त रूप से 2.5 लाख रुपए का चेक देकर सहायता प्रदान की, और जिसमें उपस्थित थे पंचगछिया ग्राम पंचायत प्रधान मनोरंजन और बनर्जी नुनी, ग्राम पंचायत प्रधान माधव तिवारी, समाजसेवी देवाशीष मिश्रा, विनोद चौधरी, शेखर उपाध्याय, गौरव मिश्रा, समाज क्लब के सदस्यगण मौजूद रहे। किडनी प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसफर हो गए 28 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख भर्ती है, 27 तारीख अपना ऑपरेशन हो गया। কে কিডনি ট্রান্সফার করছে প্রতীক দাস ডাক্তার, আবার মা দিচ্ছে, মা ডোনেট অপর্ণা ব্যানার্জি, ওর মা ডোনেট করছে। মানে তাইলে এখানে আপনারা এসেছেন কি, মানে আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি মুকুল উপাধ্যায়ের কাছে। হ্যাঁ, বিধান উপাধ্যায় মুকুল উপাধ্যায় সাহায্যে আপনার এসেছি। কত সাহায্য পাওয়া গেল? 2.5 লাখ টাকা। ফেসবুকে কয়েকদিন আগেই দেখলাম যে আমাদের একজন অসুস্থ আছেন এবং আমাদের বিধানসভা এলাকায়, যার সেটা মেয়র সাহেব আমাদের এবং এলাকার বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মহাশয় এবং মুকুল উপাধ্যায় এর দুজনের সহযোগিতায় আমরা ইন্দিরা ক্লাব এবং রাজীব সংঘ দুটি ক্লাব মিলে আমরা বললাম যে কিছু ডোনেট করে দেওয়ার জন্য, এবং এমএলএ সাহেবের তত্ত্বাবধানে এবং এমএলএ সাহেবের ইন্সপিরেশন বা অনুপ্রেরণায় আমরা বা ওনার যে বলল যে তোমরা ইমিডিয়েট কী করতে পারবে, ওনার মানে কি বলবো, ওনার সাহায্যেতে আমরা ওনাকে দান করলাম এবং আমাদের বিধানসভার এলাকার যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সুন্দরভাবে বাড়িতে ফিরে আসে, সেই জন্যই আমরা ওনাকে 2.5 লাখ টাকা অনুদান করলাম দুটি ক্লাব মিলে। এবং সর্বোপরি আমাদের বিধায়ক সাহেব এবং আমাদের গার্জেন বিধান উপাধ্যায় এবং মুকুল উপাধ্যায়, আমাদের এখানকার যারা বিধায়ক এবং আমাদের যুবনেতা, ওনাদের সহযোগিতায় আমরা এই টাকাটা অনুদান করলাম।